Indonesia, and here I will tell you about Pythagoras theorem. So, in previous meeting, we learned about Pythagoras theorem and then how we solve the problem with Pythagoras. Oh yeah, by the way, I teach mathematics based on Cambridge IGCSE grade 10. So let's continue. Because my student cannot attend this meeting, I record this meeting. It's okay. It's okay. Let's do it. Okay, Pythagoras theorem. We know that right angle, hypotenuse, adjacent, and side fit it in right triangle. So this is the right triangle. Right triangle memiliki sudut siku-siku. And opposite of right angle, I mean the siku-siku angle disebutnya right angle. Kita tulis biar tidak lupa. Ini disebutnya right angle. This is right angle. The opposite of right angle is hypotenuse. I mean side C called hypotenuse. Next, the B side called adjacent. And the last side is A side called opposite. Right. After we know this, in Pythagoras, we know that Pythagoras formula is the hypotenuse square equal to the sum of the other side square, which is C square. C square equal to A square plus B square. C square is hypotenuse, A square is side or adjacent, B side is opposite. Kita hapus dulu, kayaknya kebalik. Nggak apa-apa kebalik. This case is B adjacent, A opposite. Okay. After we know this, any question? See, for example, I wanna share you the question so we can try to answer, to solve this. Here's the question. Consider a right angle triangle. The measure of its hypotenuse is, is 16 units. One of the side of triangle is 8 units. Find the measure of third side using the Pythagoras theorem formula. So first we sketch the right angle triangle. Here's next we write the mentioned thing is hypotenuse length 16 unit. First we write 16 unit, and one of the third triangle is 8 unit. Nah, find the measure of the third side using the Pythagoras theorem formula. The formula is, do you remember? C square is A square plus B square. C square is 16 square and A square is 8 square. And we're looking for B. This is we look for right.
C square is 16. Next, A square is 8. B square is 8. No. So, B square atau B is root of 16 square is 256. And then the 8 square is 60. I mean 64. Ya. B is berapa yo? Akar berapa yo? Kalkulator, where's my calculator? 42, nilai 192. Yang enggak sih. Okay. Square of 192. Root of 192 is 8. Root of 3. Easy, right? Easy, so easy. Next question. Next question is a tree is broken by the wind in such a way that from the point where its break is 9 feet above the ground and its top touch the ground at distance of 12 feet from its shoot. Find the original height of the tree. Kita nyari apa sih ini? Ngerti nggak sih? Kayak pohon tumbang karena angin. From the point where its break 9 feet above the ground. Jadi patahnya itu 9 feet di atas permukaan tanah. And its top touch the ground at distance of 12. And the distance jatuh ke tanah itu 12 feet. Find out the original height of the tree. So is the application why we should know about the Pythagoras theorem. First we sketch the graph. Ceritanya ini adalah pohon, terus patah deh di sini, terus bikin lagi patahnya ke sini. Ternyata salah. Ternyata itu patahannya 12 feet from its foot. Berarti 12 feet jaraknya dari sini, Bray. Nah, kita ditanya original height of tree. Berarti kita cari hypotenuse. The hypotenuse. Nah, kita cari nih warna birunya nih. So, kita tulis dulu ya. Berarti ini 9 feet from the ground. And the hypotenuse we search. We looking for the hypotenuse. Then the distance is 12. What is the Pythagoras formula? The formula is hypotenuse square is a square plus b square. A square is 12. 12 square plus 9 square. So we know the c square is 144 plus 81 is 225. 225. Then we can find the c. The c is 15. Easy, right? Easy. Okay, after we understand about Pythagoras theorem, we will learn about the similarity. Triangle similar triangle. Similar triangle. Jadi itu kita bisa membanding. Jadi similar triangle itu when two triangle have a same angles
have a same angles. Same angles and the length in ratio, like this question. This is a small triangle and large triangle. This small triangle is QST and the large is QPR. They have the same angles and but not the length. So, kita bisa mengatakan ini similar triangle karena mereka memiliki side yang sama, angle yang sama, lalu length yang memiliki, pastinya length-nya akan memiliki panjang yang sama sesuai dengan rasionya. So, I want to show you the example. This is the small triangle. This one is large triangle. Those triangle have a same angle. Ini sama dengan ini. Terus ini juga same like this. Sama. And which side? This is a point A, point B, and point C. Ini point X, Y, and Z. Angle A equal to angle X. Angle B equal to angle Y. And last angle C equal to angle Z. Angle. So we know that this triangle is similar. If the small triangle has a length, for example, this is 4 units and this is 6 units and this is 10 units. For example, this is 8 units. It should be 12 units because YZ and BC ratio of YZ and BC is equal to ratio of AC and XZ. Wait. I'm gonna write the equation that BC, AB hypotenuse of the small triangle. I mean the hypotenuse, the ratio of hypotenuse small triangle and large triangle, same ratio of the opposite or the adjacent small triangle and large triangle. Like side AB ratio with AB with what? Yang mana coba? XY akan sama dengan YZ C. Okay, this is the equation. Kurang ininya ya. Maaf karena aku nggak punya
sesuatu jadi biar gampang gitu loh, ngerti nggak sih, harusnya harus manual. Sorry, but it doesn't matter, right? Right. Nih, this is the formula of the Pythagoras theorem. XY per AB same with YZ per BC and equal to ratio of XZ and AC. Nah, gini ya. Jadi kayak perbandingan dari hypotenuse yang kecil sama yang besar sama dengan rasio dari semua sisinya pokoknya. Kalau hypotenuse aja ke adjacent, upside, sama rasionya. Karena mereka similar. Similar kita tahunya karena memiliki angle-angle yang sama. Dan di sini we know that. Continue to the question. The first question is this. Calculate the leg TR. TR, TR, TR. Coba. What is the first step? First step. Cari CTR. First stepnya gimana nih? Ayo dong. Jadi kita harus tahu dulu nih mana yang small triangle, large triangle, rasio yang mana sama yang mana. Nah, you know that. Kita bikin rasionya di sisi yang sama kayak adjacent, terus opposite, hypotenuse. Nah, kita tahu nih yang mana nih segitiga yang kecil? QST. PQRS. Oh, QST benar. And QPR. QST. QST is the small triangle, the right triangle is QPR. Jadi kita bikin questionnya dulu. Questionnya is, karena ini ditanya di hypotenuse, berarti kita ngerasain hypotenuse sama si opposite. Karena yang ada angkanya ada opposite. Itu nggak usah bingung-bingung ya. Opposite ini apa nih? 3. Yang kecil dulu ya. Yang kecil kita tulis. Yang kecil, ya dulu deh. Line-nya dulu, side-nya dulu. Berarti side QS. QS ini sama QP. QP. Terus yang hypotenuse-nya, yang kecilnya apa nih? QT. QT and QR. Ingat ya, yang gede itu yang mana? Yang gede itu adalah QR. Jadi kita harus QPR. Jangan terkecoh sama 3/6 sama 3/X. Itu salah besar. QS is 3 and QP 3 plus 3 is 6. Next, QT is not QT is 6. And QR is something minus 6. Jadi kita tulis saja X and 6. Oke, kita kali silang nih. Lanjut. 3 times X min. Pakai teks aja deh, nggak usah pakai gambar. Kalian sambil hitung juga ya. Aku lanjut di sini. Ya. Have you found the answer? Gampang kan ya? Jadi kita rasionya tadi kan
QS berarti si opposite and upper opposite equal to ratio of hypotenuse of the triangles. Jadi QS is 3, QP is 6, and QT it's U. No, QT is 6, QR is 6 plus bla bla bla. Kita kan carinya si bla 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 ini CR. Right? CR means 6, CR plus 6. Oh, berarti salah gue. Salah berarti. Ini harusnya ditambah. Ini ditambah. Berarti ini plus ini kurang. Nah, ya salah di situ. Oke. We solve the problem. Yay! Gimana? Ngerti nggak? Ngerti kan? Gampang kan? Gampang. Oke. Next. Ini aku hapus ya semuanya ya. Nih, next question. Ini calculate the missing length. Draw the triangle separately and able to link. Jadi aku mau kalian nyari yang length of GE. GE. Ingat, kamu tuh sebelum ngerjain tuh harus make sure kalau misalnya ini adalah similar triangle dan mereka memiliki sisi-sisi yang sama. Kayak ini sebelumnya kita udah sure that those triangle is similar. Ini juga udah yakin kalau misalnya ini duaan nih adalah similar. Ini juga, ini next question ntar dulu deh. Yuk, kita iniin. Kali ini aku cuma mau denger dari kalian gimana jawabannya. Gue mau ngerti dulu. Spill the tea. Ternyata dia kira sekarang libur cuy. Padahal gak ada info-info mau libur, jadinya gue tetap lah ya udah. Gak bisa, caranya gimana? Ratio of 4 and 6 same with ratio DE and AC, so we can find out the DE. Langsung aja ya, aku spill jawabannya apa. Di 4/6 sama dengan X per 7,5. 4/6 sama dengan X per 7,5. X is 4 times 7.6. Ya gitu jawabannya itu. Coba ya. 4 kali 7.5 divided by 6. 5. Right? The answer is 5. Okay, next. So, kita pakai, ini kan calculate the length PS. PS. Jadi kita juga sama nih, bisa ngitung di any shape. Asalkan mereka similar shape. Jadi asalkan semua shape-nya itu dari similar, located angles yang sama. Ya, ini contohnya adalah apa ini? Rectangle. Nah, ini mereka memiliki sisi yang sama, so we can find out the length of PS. Caranya sama nih kayak tadi. Jadi kayak PQ, ratio of PQ and QP sama dengan PS and VS. Yang kecil sama yang besar ya. Ayo kerjain cepat-cepat dia dapat. Kalian pasti bisa lihat kan kayak ini kan rasionya 2, berarti 2 kalinya yang kecil yang besar itu 2 kalinya kecil. So we know that 18 because 2 times 9. Jadi gitu, gengs. Udah gitu. Itu gengs pokoknya. Nah, lanjut. Jadi kan annual plan-nya itu after we know how to use Pythagoras theorem to solve problem, we decide whether it is not triangle
are mathematically similar. Udah bisa. Use properties of similar triangle to solve problem. Udah tadi. Find unknown length in similar figure. Udah. Use the relationship between side and area of similar figure and find missing value. Recognize similar side. Oh, ya, ya. Jadi kita bisa tahu nih. Side and area of similar figure to find missing value. Kita bisa tahu nih. Jadi, kalau misalnya kayak tadi, ketika shape-nya similar, we will know the length and also the volume and the area. Ya, contohnya ya. Lanjut lagi. Gimana sih? WPS teh. Kita pakai WPS biar gampang kok, ini jadi sulit. Weo. Ya udah, ini expertnya aja. Aku nyari soal kan kalau teman-teman udah bisa. Jadi aku kasih yang lebih susah. Nih, ini ceritanya ini yang expert nih. Kalau misalnya kita udah bisa yang ini, berarti kita juga harus bisa yang ini ngitung ya. Lebih sulit lah. Angkanya cuma prinsipnya sama kan kayak gini. Kalau kalian mau nyoba boleh lagi yang kalau misalnya enggak ya udah lanjut. Karena udah beberapa menit. Nah, ini adalah rumus ratio. Jadi kita kan bisa tahu nih area and volume, similar shape, similar solid, similar ya itulah objek lah. Nah, jadi kalau misalnya area ini kita si ratio ini nah, scale factor ratio kita squarein, kita kuadratin. Kalau volume kita kubikin atau kita pangkat 3. Gampang banget ini. Ceritanya ini balok yang kecil, ini yang besar 3 kalinya kecil. Berarti mereka memiliki rasio 1:3. Dan rasia lagi kan. Rasio areanya berarti 1 kuadrat banding 3 kuadrat. Kalau misalnya balok yang besar ini 2 kalinya yang kecil berarti 1 kuadrat banding 2 kuadrat. Nih, kita coba aplikasinya di sini. Nah, di sini ada soal. Di sini tuh apa? Silinder yang mereka ini similar. Nih, kita bisa lihat nih, ratio radius and height-nya itu sama semua. Kayak 1, radius 1, height-nya 1, ratio 2, height-nya 2, ratio 3, height-nya 3. Seterusnya sama. Nah, kita ini cuma butuh cari yang pertamanya aja. Nggak usah nih ngerjain semuanya. Caranya gimana? Cari surface area of cylinder. Cylinder is maksudnya is 2 times P times R plus H. Jadi kita hitung aja ya. 2 times 3.14 times R. Radiusnya is 1 plus 1. Use your calculator. Nah, 12.56. The answer is 12.56. Kita isi dulu ya. Sambil kalian cari juga nih volumenya berapa. Ayo terus kemarin yang ngitung tapi hilang. Gimana rumusnya? 2 PR kuadrat H.
After we know, ini unit square sama unit kubik ya. Kita bikin apa ya? Meter aja gitu. Meter kubik. Meter kubik sama ini meter square biar tahu ini area sama ini sama ini sama kalau nggak pakai ini tuh agak bingung kayak ini kan. Oh, atau kita tulis ini aja ini meter square and oke lanjut. Nah kita udah tahu nih tadi sebelumnya kalau misalnya area itu berarti di square-in rasionya. Jadi ini kan rasionya 1:2. Ya, jadi itu kita tulis aja dulu 1:2 sama dengan jangan lupa surface area berarti area itu square berarti 1 square ratio with 2 square equal to 1 square-nya surface area berapa? 12.56 and then we can know the surface area of 2. Kita bisa tahu lah sini yang gimana nih caranya? Tinggal dikali silang. Kalian bisa kan kali silang ke gimana? Bisa dong. Jadi X sama dengan 12.56 times 2 square per 1 square. Kali 1 square. 1 square. Kita bisa tahu nih berapa hasilnya. Yuk, bisa yuk. Berapa? 50.24. 50.24. 24. Choose the answer. How about the volume? The volume is jadi ya sama aja kayak tadi, cuman si volume ini kita klik di 1 kb per 2 kb equal to 6.28 per ya kita cari berapa. So X is 6.28 per 1 kb times 2 kb. Berapa yuk? Cari. 50. Hah? Bisa sama? Ya bisa aja. Sama. Sama nggak sih? Sama. Sama boy. Same. 50.24. Ayo kita buktikan. Kita cari pakai rumus 2pi R 2pi kuadrat H buat si volume sama surface area 2pi R plus H. Kita buktikan. Yang 2. Yang 2 benar. Kan sama kan? Itu dia caranya. Jadi kalau misalnya similar solid tinggal kalian bikin buat volume. Kalau buat area kalian pangkat 2. Ya ngerti? Aku hapus ya. Okay, next. Okay, ini it's same situation, same case. Kalian tapi make sure dulu ini tuh similar atau enggak. Are solid similar? Explain.
explain, kita bisa tahu karena base side height and slant height itu mereka memiliki sama rasio kayak yang pertama nih ya. Yang pertama ini kan 6 base side. Jadi ini kan nih kayak 6, 4, 5 sama 12, 8, 10. Ini kan rasionya 2. Kayak 6, 8, 18, 4, 12, 5, 15 is the ratio is 1:3. Gimana sih? Itulah. And 6, 24, 4, 16, 5, 20, the ratio is 4. And this is 5. Ini kan sama similar, so we can use this formula to find the area and the volume. Gini ya, aku tuh kalian tulisnya jangan 1:3 kayak gini, tapi tulis A kecil banding B kecil. Jadi si A-nya itu 1, B kecilnya. Jadi A kecil banding B kecil buat scale factor ratio. Terus area rasionya A square, B square, and A cubic, B cubic. Gitu. Oke. Udah deh. Habis itu kita belajar tentang kongruen. Bener nggak sih? Coba annual plan-nya ya. Aku lihat dulu. Annual plan. Annual plan. Okay, understanding similar shapes. And then understanding congruences. Congruence. What do you know about congruence? What is congruence? Congruent is when the shape has a same size and same angle. What is congruence? Congruent is when shapes has same size and same angles. They have the same shape and size, or if one has the same shape and size as the mirror image of the other, this means the either object can be repositioned and reflected, but not this size. Jadi biasanya ini kongruen kayak simetri, kayak mirror sama diputar-putar lah pokoknya kayak gitu. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Nah ini contohnya ya, kayak ini sih kayak kita tuh diklasifikasikan gitu loh, ini tuh kongruennya itu kongruen apa. Jadi kayak ada side angle side, SAS, triple S, ASA, SSA. Jadi side angle side, side side side, angle side angle, angle side, side side angle. It is depend on the information that gives to you. Itulah pokoknya. Jadi kalau misalnya side angle side berarti ada angle, harusnya ini angle-nya di C ya. Jadi side angles di antara dua equal angles that are between those sides. Jadi ini tuh harusnya isinya anglesnya bukan di Jadi angles ini harusnya di C-nya, bukan di A-nya. Jadi ini kayak cuman information aja. Kayak side. Kita dikasih tahu ada 3 side yang sama. 3 side yang sama. Terus angle, side, angle. Kita dikasih tahu angle ini. Angle, side, and angle. Angle, side, angle. Ini side angle. Lurus side angle. Jadi when the angles itu tidak di antara kedua sisi yang sama yang dikasih tahu, yang diinformasiin gitu loh. Pernah ngerti kan? Kalau misalnya kurang ngerti, kita langsung ke soal. Tunggu ya, mana nih soal?
ini bukan. Kan. Mana ya? Oh, ditunggu bentar, ditunggu. Ini mana file download? Pengeluaran. Ya, ya, tunggu. Ayo. This is the question of the congruent triangle. First question, write down the length of MN. Kita harus tahu nih mana nih length MN. Yang mana coba? Ini segitiga kongruennya diapain? Di mirror atau di reposition? Ini menurutku di mirror karena kita bisa lihat nih di mirror sama reposition. Jadi ini 15.5 same angle. So that should be similar. I mean congruent. Jadi ini MN is 9.1. Explain why angle A equal angle L. Hey L, because the congruent is mirroring. Gimana sih kalimatnya? Kita cari kalimat yang benar. That triangle reflected. Oh ya, triangle ABC reflected with triangle LMN. This is why the angle A is same with L. Gitu. Show below are 6 triangles that are not drawn accurately. Which 2 triangles are congruent to triangle A? Triangle A. Berarti kita mencari the other triangle that congruent with triangle A. Kita lihat nih, ini clue-nya ini adalah angle, side angle. So, you're looking for the side angle. Kita bisa cari 71, 64. Berarti si angle yang satu lagi berapa? 180, 180 minus 71 and 64. 45. Berarti angle ya, the third angle is 45. 45 degree. 45. Ini kan berarti kalau misalnya B 45 60 ini no, because ini tuh gak sama, harusnya ini tuh nggak di sini gitu kan. Ini sih, ini reposition. Not. Apa sih tadi itu? What? Reflected? Susah banget mirroring. Reflected. Jadi C is reposition of triangle A, then D, reflected of triangle A. Correct me if I wrong. Nah, kalau number 3 ini, for each pair below, state the condition why they are congruent. Kita ini ngisi nih, conditionnya apa? Kayak SSA or SSS. Ini kan yang tadi aku udah bilang nih. Kita based on information yang mereka berikan. Ini kayak, ini kita, mereka ngasih tahu side, angle, side. Di mana angle-nya di antara kedua side. Berarti side, angle, side. Or SAS. B. Formation is all sides. So triple S, SSS, side to side. How about C? How about C? C is angle, and side. So SAA or AAS. Angle, side, angle. Anything you want. It's clear. So, ini parallelogram, prove the triangle ABD and is congruent. Gimana nih caranya nih? Kita kan udah belajar banyak. Triangle ABD is reflected with triangle BCD.
Lanjut. Number 6. Two of the triangle below are congruent. Identify two congruent triangle and square ratio. Ini susah banget ya. Susah. Berarti kita cari dulu. Ini kan kayak 30 berarti ini 60 berarti di sini pasti 60 enggak sorry 30 90 berarti sini pasti 60 berarti 30 60 99 9 berapa 9 9 ya udahlah kalian cari sendiri ya ini PR. Udah sama semua. Proof those triangle is congruent, ini juga proof, ini juga proof, juga ini identity proof juga. So that's all. Any question before we end this? Kurang ada yang menanya. Nah, ini juga aku record. Aku nge-hayal aja kalian ada yang nonton ya. Stop share. Ya, sekian dulu. Kita lanjut lagi di next theory. Next topic is after we learn about Pythagoras theorem and similar shape, we will learn about average and measure of spread. Kalau misalnya kalau misalnya the students don't come, I mean don't attend the meeting, I will report this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.